बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स सफ़र कर रहा था घोड़े पे। ताजिर था, एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहा था। रात हो गई तो अक्सर ताजिर रात को कहीं ठहर जाते हैं। तो ये बंदा भी एक जगह पे ठहरा और वहीं पे उसने सोचा कि रात यहाँ गुजारते हैं। अब घोड़ा है तो घोड़े को बांधना है। किस तरह से बांधे? एक लकड़ी ढूंढी, लकड़ी ढूंढ के उसने ज़मीन पर गाड़ दी और घोड़े को वहां बांध दिया और खुद सो गया। सुबह उठा, घोड़ा वहीं पे है। घोड़े को खोला, नाश्ता वाश्ता करके फिर वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गया। 2 दिन के बाद एक दूसरा ताजिर आया और इत्तेफाक से उसी जगह से गुजरा और उसने भी सोचा कि यहीं पे मैं रात गुजार लेता हूँ और रात गुजारने के लिए वहीं पे ठहर गया। लकड़ी भी उसने देखी, वहाँ पे भी अपना घोड़ा बांधा और फिर रात को सो गया। जब सुबह उठा और नाश्ता वगैरह करके अपनी जाने की तैयारी करने लगा और घोड़ा खोला उसने, उसको एक ख्याल आया कि ये डंडी, ये लकड़ी इधर गड़ी हुई है, ज़मीन पे गाड़ी हुई है। रात का अंधेरा होगा और किसी मुसाफिर को ये लकड़ी नज़र न आई तो इससे ठोकर खा के गिर पड़ेगा और उसको चोट लगेगी। तो उसने ये सोचकर लकड़ी को उखाड़ दिया वहां से और फेंक दी और फिर वो अपनी मंजिल की तरफ चला गया। अब मेरा ये सवाल है कि एक ने लकड़ी गाड़ी और एक ने लकड़ी उखाड़ दी। दोनों के काम मुख्तलिफ थे। किसकी खिदमत को कबूल किया जाएगा? पहले वाले की, जिसने लकड़ी गाड़ी और दूसरे मुसाफिरों के लिए एक सहूलियत पैदा की, या दूसरा आदमी जिसने लकड़ी उखाड़ कर फेंक दी इस नीयत से कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे, कोई ठोकर खाकर गिर ना जाए? दोनों में से किसका अमल काबिल कबूल है? खुदा दोनों में से किसका अमल कबूल करेगा और किसका अमल कबूल करके उसको ज्यादा सवाब देगा? बड़ा मुश्किल है, राइट? लेकिन बड़ी सीधी सी बात है, अमल चाहे मुख्तलिफ हैं लेकिन अल्लाह तो नीयत देखता है। अल्लाह तो दिल की बात देखता है। अल्लाह तो ये देखता है कि इनकी सोच क्या है। और इत्तेफाक से दोनों की सोच किसी की मदद करने की है। एक लकड़ी गाड़ कर किसी की मदद करना चाहता है और दूसरा लकड़ी उखाड़ कर किसी की मदद करना चाहता है। तो यहां पे दोनों की नीयत एक है, नेक है, अच्छी है। अमल हालांकि अलग अलग है। तो अल्लाह तबारक व ताला दोनों की नीयत को कबूल करके दोनों को अजर दे सकता है। इसी तरह से हमारे हर अमल का दारो मदार वो नीयत से है। जैसे ईद कुर्बा पे हम बकरे वगैरह काटते हैं तो उसमें के लिए अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि तुम्हारी कुर्बानी का खून और गोश्त हम तक नहीं पहुंचता। कुर्बानी का खून और गोश्त हम तक नहीं पहुंचता, हम तक तुम्हारी नीयत पहुंचती है। अब फर्ज कीजिए एक आदमी कुर्बानी कर रहा है, वो भी अल्लाह के लिए कर रहा है, वो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहा है, और दूसरी तरफ एक वो आदमी है
کہ جو قربانی کا جانور لینا چاہتا ہے لیکن اس کے اڑوس پڑوس میں کہیں پہ کوئی بہت زیادہ بیمار ہے اور وہ یہ نیت کرتا ہے کہ خداوندا میں تو قربانی کرنا چاہتا تھا لیکن یہ بڑا بیمار ہے اور اس کو پیسے کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، تو وہ آدمی پیسہ اس کو دے دیتا ہے۔ اب دونوں کے کام الگ الگ ہیں، ایک نے بکرا ذبح کیا اور دوسرے نے اس جانور کے پیسے کسی انسان کو دے دیے بیماری کے علاج کے لیے۔ اب دونوں کی نیت پہ دار و مدار ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے تمہاری قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، مجھے تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ اگر قربانی کرنے والے کی نیت صحیح نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جس نے پیسہ دیا اس کی نیت پرکھی جائے گی، اگر اس کی نیت اچھی ہے تو قربانی کا ثواب اس کو ملے گا۔ اس طرح سے ہمارے ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ میں کسی کی مالی لحاظ سے مدد کرنا چاہتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ میرا رب مجھ پہ خوش ہوگا، میرا اللہ مجھ پہ خوش ہوگا، اور میں کسی کی مالی لحاظ سے مدد کرتا ہوں تو میری نیت یہ ہے تو اللہ اس کو قبول کرے گا۔ لیکن میری نیت یہ ہے کہ میں اس کو قرض دوں، پیسہ دوں تاکہ ساری زندگی یہ میرا احسان من رہے، ساری زندگی میرے سامنے اف نہ کر سکے، تو یہ بھی ایک نیت ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس نیت کا کیا اجر ملے گا، کیا ملے گا اجر، کیونکہ نیت میں فطور ہے نا۔ تم کو جو کچھ کرنا تھا وہ خدا کے لیے کرنا تھا، لیکن تمہاری نیت یہ نہیں تھی۔ کسی کی مدد کرتے ہو، کسی کے کام آتے ہو تو صرف اور صرف یہ سوچو کہ اللہ مجھ پہ بہت راضی ہوگا۔ یہ نیت کر کے اگر آپ کام کریں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، اس کو ضرور قبول کرے گا۔ تو ہماری مذہبی جتنی بھی رسمیں ہیں یا جو ہم نماز، روزے، حج وغیرہ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، جو بھی مذہبی لحاظ سے کام کرتے ہیں، اس میں ہماری نیت دیکھی جائے گی، ہماری نیت دیکھی جائے گی انشاءاللہ۔ پھر آپ سے بات ہوتی ہے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔